What's up guys, Mabis Vlog here and welcome back to my channel. And for today's video guys, magbubukas tayo ng free sample from Petmara. So yun nga guys, nag-request pala ako ng sample and then binigyan nila ako ng pagkain ng pusa. So bubuksan na natin. Ash, dali. Ayan. 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 So, ayan ito guys, sa Petmara. Ayan. Bubuksan natin. Ang kulit po. Soy. Si Tisoy, Chippy, at saka si Ash. Yan Ash, dito lang tayo Ash ha. Yan. Yan. Wow. Yan. Wow. Ayan. Ito yung sample na binigay nila sa akin guys. Ocean, i-flavor niya is ocean fish and chicken. Although 1 years by all breeds. Ayan, so first ingredient is meat, 81% animal ingredients, healthy skin and coat, complete and balanced nutrition. So isa 1 kilogram to guys. Ayan. Ayan. Ito siya. Ng Petmara. Isoy. Dali, dali. Dali. Ayan, ito sila guys. Ayan. Isoy, dali. Ayan, bubuksan na natin. Ayan. 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 Oh, bango. Say. Bango. Bango. Lang. Wait lang, ha. No, dali, dali, dali. Dali. Oh, kain. Oh. Oh. Dito sa gilid. Ayan, ayan. Ito, kain sila guys, oh. Nasarapan sila. Ayan. Nasarapan sila. Tisay. Tata. Nasarapan sila. Nasarapan sila guys. Dali, ito pa, dali. Yay! Thank you Petmara. Na-enjoy nila guys. Nasarapan sila. Na. Bango. Dali. Dali. Nasarapan sila guys, oh. Wow. Kaya sa may mga cat, mga alagang pusa, ayan, ito guys, Petmara. Nasarapan sila. Wow. Kainin mo naman yung iba. Ito. Ayan. Ito itsura niya guys, oh. Hindi siya maano. Dali, eat. Saya. Yan. Persian. Half Persian, Munchkins.
Mm. Sipi. Sipi. Mm. Pet Mara lang sa kalam, guys. Um, mm. Yan. So, ayun nga guys. Nasarapan sila sa Pet Mara na brand. Ayan. So, Pet Mara, thank you po sa free sample na sarapan yung mga pusa namin. Salamat po. Bye-bye. Pet Mara, bili na po kayo.